La necesidad de fe. The need of faith. Primeramente vamos a definir o vamos a ir al hebreo para saber qué es fe para un hebreo. Let's define faith, but first let's go to the Hebrew to see what the Hebrews' faith means to them. La palabra en hebreo para fe es la palabra emuná. See, the word in Hebrew faith is emunah. Diga conmigo, repita después de mí, emuná. Repeat after me, emunah. Ahora todos digan emuná. Now everyone, emunah. Dígalo, emuná. Say it, emunah. O yo estoy sordo o usted está demasiado I tímido. don't know if I'm dead or you guys are a little bit shy. Bueno, algunos ya pueden decir que hablan hebreo, otros todavía están graves. Some pero of está you, bien. can start classes Hebrews. Another ones you guys start working on it. Emuná habla de una fe obediente, What emunah speaks about is a faith that is obedient, una fe que nace de Dios. a faith that is born from God. Porque cuando hablamos de fe, hay varios tipos de fe. Now, when we speak about faith, there's many, types of faith. Por ejemplo, hay una fe que es una fe contaminada. For example, there's a faith that's contaminated. El problema no es tanto si tenemos o no tenemos fe. Todos tenemos, según la Biblia, una medida de fe. You see, the problem is not so much if we have faith. We all have a measure of La faith. pregunta es, ¿tenemos la fe del Hijo de Dios? The question is, do we have the faith of the Son of God? Es decir, Cristo, como autor y consumador de la fe, imparte una fe para los hijos. As a matter of fact, Christ, the author of faith, the consumer of faith, He gave us a faith. Así que solo los hijos pueden tener esta fe. So only the children of God can have this faith. No podemos decir tengo fe. La pregunta sería mejor, ¿qué tipo de fe tengo? So the better question would be, what type of faith do I have? ¿Cómo está mi fe? And how is my faith? ¿Cómo está tu fe? How is your faith? Como la hermana Inés que dice, ¿cómo está tu paz cuando te Like saluda? our sister Inez, how is your faith? How is your peace? Cada vez She que me says. pregunta así, medio que me acorrala así y me pone a pensar porque me pregunta, ¿cómo está su paz? Every time she asks that question, she kind of corners me and it challenges me. How is your peace? How is your faith? ¿Qué saludo más intencional ese? I'm telling you, what an intentional, most intentional greeting. Medio pasado el saludito ese. It's a little strong for us, Pero bueno, but a good one, I tell you. porque a veces aparentamos una falsa paz. Because sometimes, we may look like we have peace, but it's a false peace. Aparentamos una fe falsa It may appear, but it appears as a faith that is false. porque le queremos hacer creer a todos que tenemos una fe súper poderosa cuando realmente no sabemos ni qué tipo de fe tenemos. For the reason that we want to appear like we have a powerful faith, but we don't even know what kind of faith we have. Empecé muy duro. Now, was that a little too hard and strong Me to begin? pienso poner peor. Guess what? I think I'm going to Mentira, get worse. mentira. Just kidding, guys. Just kidding. La necesidad de fe. The need of faith. Vaya conmigo a Lucas 18:8 Open up your Bibles to Luke 18:8. y dice así la palabra de Dios. The word of God reads like this. Os digo que pronto les hará justicia. I tell you, he will see that they get justice. Dile a tu hermano, te harán justicia pronto. Tell your brother and your sister they will make justice for you soon. ¿Sabe? No quería detenerme ahí, pero eso yo no sé si es bueno o es malo. I didn't want to stop right there, but I don't know if that's good or bad. Que nos hagan justicia pronto, no sé si es bueno o es malo. Well, whether they're going to make justice for us soon, I don't know if that's good or bad. Porque la palabra justicia, sin entrar muy profundo, significa dar y recibir conforme a lo que te corresponde, conforme a lo que te pertenece. Because, without going so deep, justice is being able to give what belongs to you based on what you have been given. Así que si Dios sigue siendo tan justo como sabemos que Él lo sigue siendo, So if God continues to be the righteous, just God as He continues to be, pudiéramos estar en problemas. we could be in trouble. Porque al Él ser tan justo, Él no te puede dar aquello que no te pertenece. Because Him being so just, He cannot give you what belongs to you. Eso los hebreos, en lo que es la óptica hebrea, le llaman el pan de vergüenza. You know how the Hebrews see that? It is the bread of shame, how they see it that way. Cuando tú te comes, te estás queriendo comer un pan que no te has ganado. When you are wanting to eat a bread that you have not earned. Dios mío, qué prédica más mala para los nuevos. I'm telling you, if you're No new, creo. this, Solo el topic amor is de not that Dios good. hará que regresen. Señor, ayúdame. Only the love of God will make them to come back to.
Pero dile a tu hermano, no importa si es nuevo, si es visita o si es viejo, dile a tu hermano, pero es que la verdad no es negociable. You know, but tell your brother and sister if they're new or not. Look, but the thing is that truth is Es not que solamente negotiable. la verdad nos hace The libres. thing is the truth is what makes us and sets us free. Y no vinimos hoy a ser entretenidos. And you know what? We did not come here to be Vinimos a entertained. escuchar palabra de We Dios. came to hear to the word of God. Bueno, Jesús hace una pregunta y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? And then, you know, the Son of God says, but when the Son of God comes, will he find faith on earth? ¿Hallará emuná en la tierra? Will he find emunah on earth? ¿Hallará obediencia en la tierra? Will he find obedience on earth? ¿Encontrará confianza en la tierra? And will he find trust in earth? Si Cristo entrara hoy a nuestro hogar, y espero que esté adentro ya, pero si Cristo entrara hoy a nuestro hogar, ¿qué encontraría? So question, if Christ comes to our, you know, home and hope Si el he's in there already, Señor, what would he si el find? Señor entra ahora a tu corazón, imagínate que tu corazón es una casa que tiene cuartos, cocina, sala, etcétera, y que Él entra y comienza a pasear por dentro de tu corazón, a revisar cada lugar. ¿Qué encontraría? So just picture, you know, your heart being a house and it's got a kitchen, rooms and everything. If he were to walk all of those rooms, what would he find? Buena pregunta esa, ¿eh? Good question, right? Si Él se sentara a ver la televisión contigo, vamos a refrasear o a reformular la Let me rephrase pregunta. that question that I was about to say ¿Se right now. sentaría Él al lado tuyo cuando tú ves las películas que ves? Now, the movies that you watch, would Jesus be sitting next to you? ¿Se sentaría a ver la telenovela que tanto te encanta? The soap opera that you love so much, would Jesus be sitting next to you that you love so much? Pablo decía, todas las cosas o muchas cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. You know, Paul would say, so many things are lawful, but not every single one are beneficial for me. Para lograr una fe no contaminada, tú tienes que saber discernir entre el bien y el mal. You know why? To achieve a faith that's not contaminated, you got to discern what's good and bad. Y darte cuenta de aquellas cosas que no te convienen y decirle no. And you got to notice of those things that are not convenient for you, and you got to learn to say no. Aunque eso te cueste morir a tus derechos. Even if that takes for you to die to your rights. Aunque eso te cueste sacrificar tus deseos. Even if that causes you to sacrifice your desires. Porque la fe no es barata. Because faith doesn't come cheap. La fe del Hijo de Dios no es barata. Faith of the Son of God is not cheap. A Él le costó su propia vida. Listen, it cost him his own life. Y lo estudiamos la semana pasada, cómo muchos por la fe murieron. And last week we studied it. You know, by faith many died in the past. Entonces la pregunta es, cuando regrese Cristo, ¿hallará fe en tu casa? So the question is, when Christ comes, will he find faith in your house? ¿Qué hay más en nuestros hogares? What is there more in our homes? ¿Qué hay más? What is found more in our homes? ¿Cuánto hay de cosas divinas? ¿Cuánto hay de cosas terrenales? ¿Qué hay más en la How balanza much de tu of hogar? divine things ¿Hacia dónde and se how much inclina? of earthly things? You know, can you balance that? Porque si se inclina hacia... Y si tú eres sincero contigo, y si yo soy sincero conmigo, y la balanza se nos inclina más hacia cosas del mundo, aunque no sean pecado, pero cosas del mundo, pues al final, lamentablemente, nos estaremos, si no es que estamos por allá, nos estaremos saliendo del diseño divino. So I tell you, if you're sincere and I'm sincere too, if we were to weigh the divine things with the earthly things, I can tell you that it will be, even though it's not going to be sin, the earthly things will weigh more. Y or it esto will va a be causar balanced. problemas. And you know what? This is going to cause problems. Problemas a niveles espirituales. But it'll cause problems to the spiritual Claro, level. no los vemos porque necesitamos del elemento llamado fe para poder ver las cosas que no se ven. And of course, we don't see this. Why? Because we need of the element faith of the things that we can not see. Porque la única aseguranza de entender lo que no se ve se llama fe. Because the only assurance to understand of what is not seen is called faith. ¿Estás aquí o te fuiste ya? I must ask you, are you here? Toca a tu hermano y dile, apenas está calentando. You know, tap your brother, your neighbor next to you and say, hey, listen, he's just starting up his engines and his motors. Todavía no te he pichado, no te he lanzado el mejor lanzamiento. Solamente estoy calentando I todavía. have not sent, you know, the best word out yet. So, you know, I'm just warming up. Entonces, Emuná habla de una fe obediente, de una fe llena de confianza, una fe que no puede ser contaminada. So, Emunah speaks about a faith that is obedient, cannot be contaminated, full of faith.
Cuando tú no has conocido este grado de fe, es muy fácil que te contamines. Look, when you have not known this grade of faith, it's easy for you to get contaminated. Porque, y fíjate, la contaminación no viene por la fuerza de las tentaciones, sino por las debilidades de nuestras convicciones. And notice that, the weaknesses, the contamination does not come because of our temptation, but the weaknesses, our weaknesses. Pero como no estamos leyendo el mundo que no se ve, ignoramos que hay huestes de maldad, que hay espíritus inmundos, que hay trampas donde quiera. But since we're not reading the word that is unseen, then guess what? There's traps, there's hosts of evil that we don't see. Y cuando nuestra fe no está activa, cuando vienen esos dardos de fuego, no hay escudo que podamos levantar So contra ellos. therefore, when that faith is not there and those darts they come towards, there's no square that you can lift. La único sistema defensivo que el Señor te ha entregado contra las mentiras, las acechanzas del diablo, es el escudo de la fe. And let me tell you something. The only thing that can stop those darts of fire is the shield of faith. Entonces el enemigo va a querer venir contra ti, pero tú vas a descubrirlo y nada ni nadie va a poder romper tu estructura llamada el escudo de la fe. So picture this. If the enemy is going to come to you, but no one or anything will be able to break the structure, which is the shield of faith. ¿Estás acá? Are you here? La fe es muy poderosa, Look, faith is very powerful porque la fe está anclada en lo que Dios dijo. because faith is so clear in what he said, God said. La fe es incluso más fuerte que la paz, You see, even faith is a lot stronger porque than de peace. hecho paz viene siendo una evidencia de fe. Why? Because peace becomes an evidence of what? Of faith. Cuando tú tienes fe, aunque no veas nada, por cuanto lo viste en el Espíritu, tú experimentas paz. When you have faith, although you hadn't seen it, but you've seen it in the spirit, guess what? You experiment faith. Y la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. And the faith, and peace is not absence of the problems, but it is the presence of God. Y como estás en esa atmósfera de fe, el enemigo no puede entrarte, no puede penetrarte, porque has aprendido a levantar el escudo de la fe por la mañana, el escudo de la fe al mediodía, el escudo de la fe por la tarde, el escudo de la fe alrededor de tus familiares. Y cuando ves alguna debilidad en ellos, les mete fe. And since you're in the atmosphere of faith, guess what? In the morning, in the afternoon, in the evening, nothing can come to you. Why? Because whenever you see and notice something, you lift that shield of faith. Pero tenemos que redescubrirnos dentro de esta fe. But we must rediscover once again in this matter of faith again. Tenemos que primeramente medir nuestra fe. What we got to do first is measure our Porque faith. la única forma que sabemos cómo y dónde estamos es midiéndonos. Why? Because the only way we're going to know how we are and where we're at is by measuring it. El problema es que cuando tú no te mides, inconscientemente vas a permitir que otros lo hagan. So here's the problem. When you don't measure, you know what? Others are going to measure you unconsciously. Y es un problema cuando los que te están midiendo no tienen fe. And it's a problem because the ones that are measuring you, they don't have any faith. Entonces a veces nos gastamos la vida en aquellos que nos miden incorrectamente. So we spend our lives, and looking at those that measure us, incorrectly. Y la prueba de su mala medición, de su mala medida, es que utilizan el entretenimiento como fundamento de nuestra amistad. And the proof, of their bad measurements, they use entertainment as our friendship. Porque no están dentro del propósito. Why? Because they're not inside of the purpose. La fe te va a permitir olfatear, oler a aquellos que no son partes del diseño divino para que estén alrededor de tu vida. What faith will help you do is to discover those that are not part of the design, to sign them out so that you can signal them Entonces out. la fe te va a retar y te va a decir a quién prefieres. So faith what's going to do is going to challenge you and it's going to say, what do you prefer? ¿Prefieres aquellos que va a traer vida a tu vida o prefieres a aquellos que van a producir muerte? Are you going to bring those that produce life or those that could bring death to you? Todo lo que no es parte del diseño en tu vida va a restar, Why? Because everything that is not part of the design in your life is going to take away. te va a distraer, It's going to distract te you. va a alejar. It's going to set you apart. Y si tú no estás parado en la brecha, parado en fe, pues lamentablemente el enemigo va a penetrar tu vida. If now you're not steadfast, you're not right in the right position, then guess what? The enemy is going to take Si away from estás you. adormecido con el espíritu del mundo, lamentablemente se te va a olvidar alzar el escudo cuando tienes que And if you're alzarlo. asleep, because of the spirit of the world, then you're going to forget to live that shield of faith. Y la primera evidencia es una mancha en tu testimonio. And guess what? The first evidence, it is a spot or a wrinkle in your testimony. Yo le dije que me iba a poner más I'm peligroso. telling you that it was going to get a little bit more dangerous here. No yo, sino el Señor.
No, I mean, not me, but the word. Hoy fue uno de esos días que le dije, Señor, te necesito más. Today was one of those days that I said, Lord, more than any other day, I need you more today. Hoy, desde ayer tuve muchos ataques. Since yesterday, I had a lot Pero going algo, on. pero algo ya yo he aprendido, y es que cuando más débil yo me siento, mayor poder de Dios se manifiesta a través de mi vida. But something that I have learned, the more I need Him, it's a greater manifesting, a power that manifests. Porque yo no soy las pruebas que atravieso. Because I am not the trials that I Yo cross. soy lo que Dios dice que soy. I am what God said that I am. Tú no eres lo que aparentas. Look, you're not what you Tú appear. eres lo que Dios dice que eres. You are what God says what you are. Y esto es una fe genuina. And you know what? This is a faith that is genuine. Entonces sabemos más o menos qué es emuná, ¿verdad? So we know more or less now what emunah is, right? Romanos 1:17. So let's go to Romans 10. Vamos a leer 17. un poquito de palabra y acelerar. And let's go ahead and read word and let's get a little Ya te bit. dije cosas, ya deposité cosas importantes en ti si las recibiste, porque puede ser, a ver, porque yo te haya dicho algo no implica que tú lo hayas recibido. Now, just because I said something doesn't mean that you have received it. Porque Dios esté hablando no significa que tú lo estés escuchando. Because God is talking doesn't mean that you're listening. Porque hayas venido a la iglesia no significa que ya ponchaste la tarjeta para que te marcaran asistencia por el resto de la semana. And just because you have come to church doesn't mean that you clocked in and they can check you as you were present for the whole week. ¿Estamos? So we're clear? Así que no nos va a engañar tan fácil. So you cannot deceive, so easily. Que hayas escuchado, que hayas dejado la palabra entrar en ti, se va a evidenciar en tu vida en los próximos días. So remember that you have left the word behind is going to be an evidence in you of your testimony. Lo que dejaste entrar, lo que dejaste transformarte, se va a evidenciar en tu vida en los próximos días. Whatever you let in, whatever you let out, and what's coming in your life, it will become evident. Romanos 1:17. So Romans 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. For in the gospel of the righteousness of God revealed a righteousness that is by faith. Y como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Just as it is written, the righteous will live by faith. Así que rapidito, así a vuelo de pájaro, la fe no solamente es para pedir, sino que también es para vivir. So once again, faith is not only to ask, but it is also to live. La fe revela la justicia divina. Faith reveals the divine. Porque la justice. verdadera fe es como un departamento donde tú eres confrontado, donde tú eres desnudado delante de la presencia de Dios. Because what faith really is like a department that you're bare before the presence of God. Entonces te das cuenta que si estás caminando en fe, que la fe no solamente es para pedir, sino que la fe es para también aceptar las cosas que tú no querías ver, pero que ahora por medio del Espíritu te fueron reveladas. So therefore, if you're walking in faith, you notice that faith is not only to ask, but also so that you can walk by faith what you've seen which are revealed for them to be given to you. Por ejemplo, el Evangelio. For example, the gospel. La palabra evangelio en hebreo es la palabra mesorat, Now, the word gospel in Hebrew is mesorah. que significa redención. What does that mean? It means redemption. Es una palabra que redime. Eso es evangelio, eso es mesorat. It is the word redeem, a word, something that redeems. That's Ahora, con mesorah, ese that's dato gospel. que te di, con esa pequeña iluminación que te di, vamos a leer de nuevo el versículo. Now, let's read the verse again with that little bit of illumination that I gave you. Porque el evangelio For in the gospel, el evangelio de Dios the gospel of God se revela por fe. is revealed by faith. Vamos a leerlo ahora retroactivamente. Then we're going to read again. La fe va a ser que venga la revelación del mesorat, la revelación de la redención a tu vida. The faith is going to allow for the revelation to come, for the Así redemption que to come. sin fe no hay revelación. So listen, without faith there's no Y sin revelation. revelación tú no vas a descubrir en las regiones de cautividad que están dentro de ti. And without revelation you won't be able to distinguish the regions of captivity that are inside of you. Es decir, hay áreas, todos tenemos regiones cautivas Listen, we all have regions of captivity que van a ir siendo liberadas con la medida que nuestra alma vaya evolucionando. that they're going to be revealed, with the measure of our soul that is being, leveled. Porque hay dos justicias que habla de la Biblia. The Bible speaks about two justices, La justicia Sedec y la justicia Tikkun. Justice Sedek and Tikkun. La justicia Sedec habla de la obra de Cristo, cómo nos justificó
de nuestros delitos y pecados, producto de nuestros pecados, y nos redime completamente, liberando así nuestro espíritu. Just as the text speaks about the justice of what Christ did for us, releasing our spirit and relieving our spirit. Liberando nuestra alma, cambiando nuestra alma de dueño. Delivering our soul from to its rightful owner. Pero hay huellas en nuestras almas. But guess what? There's spots in our souls. Hay memoria en nuestra alma. There's memories in our souls. Hay malas costumbres de nuestra Bad alma. habits are found in our souls. Tú puedes ser cristiano, pero todavía tú te acuerdas de alguna cancioncita que cantabas allá del hermano Juanca y de ese asunto. I mean, you could be a Christian but still, remember some songs of the world, that Digo are some yo, artists. el hermano, ojalá, esperemos, pero no hay evidencia de eso. I mean, some of those songs weren't the best. Porque hay memorias en ti. Why? Because there are memories in you. Entonces, una fe emuná hace que se te revele las áreas que no han sido liberadas todavía. So a faith that is emunah allows for you to see and reveal the areas that have not been released yet. Cuando tú ves a un cristiano que a pesar de ser cristiano todavía tiene mañas que no ayudan al testimonio, pues lamentablemente esas son áreas que esta persona no ha entregado al Señor. When you ever see a Christian that has bad habits, and they have not been able to let go, and the testimony is being spot, well, guess what? Those are the signs that the areas of Y captivity. tristemente la persona se esconde donde yo soy así y así me amas y así me tienes que aceptar, pero eso son excusas baratas porque no se le ha revelado a estas personas las áreas que tiene que entregarle al Señor para que Él la haga libre o lo haga libre por So what completo. does the person do? The person hides behind and say, you know what, I am this way, God loves me this way, and you have to accept me that way, and they hide behind that. Entonces ahí el evangelio cobra vida. So guess what? The gospel, it takes life. ¿Sabes cuándo cobra vida el evangelio? You know when the gospel takes life? Cuando nuestro testimonio evidencia que ha ocurrido un evento espiritual dentro de nosotros. When our lives, our testimony takes an evidence that it has recovered a change Y es in allí us. donde todos tus amigos comienzan a mirarte como ¿qué le pasó a este? And then that's where your friends start to look at you and say, what happened to this guy? Ya no dice malas palabras, He doesn't say any bad words anymore. ya no maldice, He doesn't curse no one. ya no anda con 2 o 3 mujeres He doesn't be with 2 or 3 o women 2 o 3 hombres, or maybe 2 or 3 men. porque hoy en día estamos empatados. Because today they're like even, Hay un empate hoy en día, porque aquí no se sabe. Hay un Amén. tiroteo que esto no se sabe. Aquí hay que estar, mira, tranquilito. There's a shootout everywhere because, between sexes, so you got to be easy here, Entonces la fe no solo es para pedir, sino que también es para revelación del evangelio y además para vivir la vida que Dios diseñó. Now, faith is not only to ask, but it is also for the revelation of the gospel and also to live the life that God designed. Punto 4, ¿cómo adquirir fe? All right, so here we go. Point number 4, how to acquire faith. Esta es buena, pero no te va a gustar, This is a good one, but you might not like it. porque vas a tener que trabajar un poquito. Why? Because you're going to have to work at it a little bit. Mira a tu hermano y dile, vas a tener que trabajar Turn un to your poquito. neighbor and tell him, look, you're going to have to work. Si de verdad quieres fe, vas a tener que trabajar, If truly you want faith, you're going to have to work at it. porque no puedes comerte el pan de la vergüenza. Because you cannot eat the bread of shame. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo, That's what the prodigal son, que It pidió happened. una herencia que todavía no le correspondía, he asked for his inheritance that still couldn't manage it. a pesar que era heredero. Even though he was an inheritor. Violentó el tiempo, What he did is he moved the el times tiempo de ahead, recibir la herencia. the time to receive the Cuando inheritance. violentamos nuestros tiempos, automáticamente traemos pobreza a nuestra alma. When we violate our times, what do? We bring sadness and pour it to our Uy, yo souls. pudiera hablar mucho del hijo pródigo. Se me abrió el hijo pródigo ahora de una forma hermosa. I'm telling you, the way that I just say the prodigal son, it opened up in a beautiful way that I can preach about this. La Biblia dice que él volvió en sí. You know what the Bible says, that he came to. Después que estaba en ese hoyo, en ese hueco tan oscuro, volvió en sí. After he was in that hole that he dug himself, it was dark, he came to. ¿Será hoy el día en que volvamos en sí? Could it be the day today that we come to ourselves? ¿Cómo adquirir fe? How to acquire faith. Romano 10:17. Follow me to Romans 1:17, please. ¿Sabe? Esto se supone en la iglesia, que sucede en la iglesia. Se supone esto. Now, suppose that, this church. Que cuando yo diga Romano 10:17, todo el mundo abra su celular o abra su Biblia y vaya. That when I say Romans 10:17, or when I say go to your Bible, you go to it, or your phones maybe. Porque te va a hacer, lo voy a explicar ahora, te va a hacer un bien enorme. And I'm going to explain it right here, right now. It's gonna be such a good for you. Si That's eres, greater. si eres nuevo,
esto no es contigo, yo te entiendo, pero ya la segunda vez tú tienes que buscarte una Biblia. Y If- si no tienes una, de hecho al final a aquellos nuevos le vamos a regalar una Biblia. And if you're new, then I understand it, but the second time is not acceptable, no excuse. But No those that are puedes not new, tomar ese hábito de espectador como que tú eres una grabadora y te vas a grabar todo. No, no te engañes, tú sabes que no te lo vas a grabar todo. you cannot have that, habit of being an spectator because you're not going to memorize everything. You have to write it down. Así que respetemos y honremos la palabra. So let me repeat again and let's honor the word. No, porque vivamos tiempo moderno, no perdamos lo esencial. So just because we live in modern times, let's not lose what's essential. Te he enseñado sobre un misterio que cuando tú lees la palabra, de la palabra, esas letras imparten una energía, unas vibraciones que se quedan a través de tus ojos, se quedan grabadas en tu alma. And I've taught in the past that when you read the words, those words come out to you like an impartition of energy and it's life. Es el misterio de las letras que lo he tocado a algunos de mis hijos, pero no lo he predicado por completo. It's a mystery about words, but I have not gone in depth into it. El misterio de las letras. The mystery of the words, of the letters. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. So faith comes to the hearing and the faith by the word of God. ¿Sabes? La versión Reina Valera dice la fe es. The older version says faith is, Pero busqué en el original dice la fe viene. but in the original one it says faith comes. Comes. En inglés dice así también, la fe viene. In English it's also said as the faith comes. Y no viene porque viene solo, no, viene cuando hay oídos listos. And it doesn't come because it comes by itself. It comes but when there's ears that are ready. Así que según la Biblia, los oídos son elementos muy importantes, son las ventanas o las puertas para que la fe de Dios entre a tu vida. So remember now, based on the Bible, the ears is something that's very important. They're like doors that come or windows where the faith comes Por lo through. tanto, si queremos fe, necesitamos aprender a oír. So therefore, if we want faith, what we must do to be able to learn how Y to no listen. basta con aprender a oír, hay que o querer o desear o oír o tener fe, no, tenemos que estar presente para poder oír. And it's not enough it's just wanting or listening or longing for it. No, we must be present to listen to Porque it. el problema que tenemos a veces es que cómo vamos a oír a Dios, cómo vamos a escuchar a Dios si nunca estamos con Él. But the problem is that how are we going to want to hear God if we're never present? Y luego viene una fe falsa donde pedimos y pedimos y pedimos, cuando la fe no es tanto para pedir, es más para dar. Then a false faith comes where we ask where the faith in reality is not to ask, it's so that we can give. Entonces oír incrementa nuestra fe. So now hearing, it increments our faith. Por lo tanto, So therefore now, necesitamos estructurar nuestras vidas de forma tal que escuchemos la palabra de Dios a diario. we need to structure ourselves in the way that we can hear God. ¿Cuántos cristianos hay acá? Now I want to ask how many Christians are A ver here. las manitos de los que creen en el Señor. Let me see the hands of those that believe in God. Diariamente tú debes escuchar la palabra. Look, daily you must hear the word. Porque lo que alimenta a un cristiano, un cristiano se alimenta de alimento espiritual. Why? Because a Christian feeds of spiritual feeding. No es de comida, no es de compartir, no, es de alimento espiritual. It's not a fellowshipping, it's not, of food, no, it's spiritual Entonces, feeding. así como por arribita, hay elementos que no pueden faltar a tu dieta espiritual. So just over the top, there's elements that cannot be missing in your spiritual daily. Por ejemplo, no te puede faltar el leer la palabra. For example, you cannot go without reading the word. Mira, si dejas de leer la Biblia o si nunca la leas, estás muerto y no lo sabes. Listen, if you stop reading the word, or if you don't read the word, you're dead and you don't know this. Hueles a cadáver y no te has dado cuenta. Listen, you could be dead and not even notice it. Y esto sucede hoy mucho. And you know what? Now these days, this happens a lot. Nadie conteste, pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a leer la I palabra? don't want you to answer this question, but when was the last time that you sat down to read the Bible? Hoy también tenemos líderes que no leen la Biblia. Also, we have leaders that do not read the word. Llegaron a un nivel tan alto en el espíritu que ya no necesitan leer más la palabra de Dios. I'm telling you, they reach a level so high that they don't need to read the word. Luego la iglesia se te comienza a convertir en agravosa, en rutina, pero fue porque ya tú dejaste de hacer las cosas que hacías en el principio. And then the church starts to become something like
routine, a habit, that's because you stopped doing the things that you used to do before. La palabra de Dios es medicina a tu alma. You see, the Word of God is medicine to your soul, Es bálsamo a tus huesos. medicine to your bones. Te va a sanar. Los huesos tipifica estructura. You know, with bones, they typify as a structure. Así que la palabra de Dios va a estructurar tu vida. So the Word of God, what it's going to do is going to structure your life. Mira, el arma más poderosa que tiene Satanás es el arma más poderosa que tenemos nosotros. Listen, one of the most powerful weapons that Satan has is one of the ones that we have. La palabra de Dios. The Word of God. Y muchas veces con la misma palabra te va a venir Satanás. Y si tú no conoces la palabra, te va a destruir. And even so, Satan will come with the same very word. But if you don't know the word, he's going to destroy you. Entonces, a tu dieta no le puede faltar palabra. So, you know, you cannot be lacking word. Toca a tu hermano y dile, tienes que leer la Biblia So tap your neighbor next to you and tell him, you must read the word. todos los días. Every single day. A algunos le cuesta, lo dije la semana pasada, lo repito, a algunos les cuesta orar y es porque no tienen suficiente palabra dentro. And some of you know it's a pretty hard time for you to pray. That's because they don't have so much word in them. ¿Sabe por qué cuesta orar? You know why it's so difficult to pray? Pensando en que fuimos a orar, ¿no? Thinking that we actually kneeled and prayed. Porque hay algunos que no les cuesta porque nunca ni intentan. And some of you know don't notice this because they never Pero even try it. los que intentamos orar y oramos y a veces nos cuesta conectar. But those that try to pray, and you know, it's difficult to connect sometimes. Esto sucede porque nuestra alma está tan vacía de palabra santa, kadosh, palabra sublime, palabra de Dios. Está tan empty, tan vacía, tan necesitada nuestra alma, que entonces está sobrellenada, sobrepoblada de palabras, de pensamientos que no tienen nada que ver con Dios. This happens because our soul is so empty of that kadosh, of that life, of the essence of the true word, because it's full with all other things. Luego tú quieres oír a Dios, pero no puede ser que Él esté hablando, pero si no conoces, si no reconoces su voz, ¿cómo vas a saber cuando Dios está o no está hablándote? Then you want to hear, you know, the voice of God, but if you're not so much with Him, then how are you gonna, you know, recognize His voice? Y el ego crece. And your ego grows. Y ya entonces nos falta luego, y eso da a luz a que nos falta el segundo alimento que no te puede faltar. And what that makes is, you know, to give birth to the En second tu thing that we dieta need the como most. hijo de Dios no te pueden faltar estos dos elementos. Look, in your life as a child of God, you cannot be missing Después these two tú elements. buscas revelación, busca lo que tú quieras, pero estos dos elementos son básicos. Afterwards, you can find whatever you want, but these are the most basic elements you need in your Es life. as a como el Christian. agua y el pan. It's kind of like water and bread. No te puede faltar el agua. You cannot, you know, miss water. No te puede faltar el pan o la tortilla si tú eres You más comedor de cannot be tortilla que without pan. water or bread, or if you're, you know, Latin, you know, No te puede without faltar. tortillas. Estas cosas van con cualquier comida. So these things go with any food. La primera es la palabra First is the word, y la segunda es la oración. and second is prayer. Tienes que orar. You must pray. Porque el día que tú no oras es simplemente el día que tú le estás diciendo al Señor, yo no necesito de un Dios que me proteja, no necesito de un Dios que me cuide, que me bendiga, nada. Hoy yo hago las cosas por mi propia cuenta porque yo puedo. Why? Because the day that you don't need prayer is like you telling yourself, God, you know what? I don't need you to protect me. I don't need your finances. I don't need you to guide me. I don't need you today, God. Así que en tu dieta como cristiano necesitas leer la So- Biblia y necesitas orar. So as a dieting Christian, you need to read A ver, and pray. dile a tu hermano, necesitas leer la Biblia Tell your neighbor, Díselo. tell him you need to read the Bible y necesitas orar. and you need to pray. Cuando esto se te convierta en una necesidad, vas a ver que ya es muy fácil hacerlo. Now, when this turns into a need, you're going to notice that it's very easy to do. Algunos dicen, es que me cuesta porque todavía no se ha convertido en una necesidad para ti. You know, but some people say, but it's so hard for me to do. That's because it hasn't turned into a need. A ver, a ti no te cuesta desayunar, For example, you know, it's hard for you to wake up and have breakfast a ti no te cuesta almorzar, or maybe have lunch. a ti no te cuesta salir de aquí e irte para un restaurante. You know, for you to leave out of here to go to a restaurant, it doesn't take much effort from you, right? Porque no solamente es un deleite o es un gozo o es opcional, es una necesidad biológica. Tu cuerpo necesita alimento. Why? Because not is only a longing or an option that you have. Why? Because it's a biological need. Your body needs feeding. solid Asimismo llega feeding. un punto que tu alma necesita el alimento espiritual. The same way with your soul, it needs that feeding, the spiritual Entonces feeding. a veces no hay fe porque no alimentamos, So sometimes, why is there no faith? Why? Because we don't feed it. no nos alimentamos, We don't feed ourselves off no the comemos word. palabra. We don't eat that word. Un ejercicio que yo utilizo es leer en voz alta.
One of the exercises that I use is to read it out loud. A veces la leo y estoy ahí tranquilo, pero y mi mente, yo estoy oyendo mi voz, porque cuando yo hablo, ojo, cuando yo hablo, tú escuchas, pero tú realmente no, llega un punto, a ver cómo lo digo, yo te hablo a ti, pero tú te hablas a ti también. Because sometimes, I'm talking to you, hear my Difícil voice, explicar esto. but at a point, inside of your head, you hear yourself. Like Porque maybe say something. por eso es que todos interpretamos diferente. That's why we all interpret differently. Porque mientras yo te estoy hablando, tú te estás hablando. Because meanwhile I'm talking to you, you're listening, you're speaking to Con la yourself. medida que vas entendiendo. With the measure that you are understanding. Por eso si yo pregunto, uno va a entender por lo que yo di, por lo mismo que yo dije, unos van a entender una cosa y otros van a entender otra. That's why the reason why I said something, some will understand one thing and the others Y algunos something van a else. interpretar cosas que yo nunca ni pensé que se iba a parecer a eso, pero lo van a interpretar así. And here's another thing, that some will interpret things that I didn't even think that they will interpret them that way. Porque tú te estás hablando constantemente. Why? Because you're speaking to yourself constantly. Pero a veces leo la Biblia en voz alta But sometimes what I do is I read the Bible out loud y estoy escuchando. and I'm listening. Ahora, ya para mí el escuchar la palabra no es simplemente escuchar. Now, for me, listening to the word is not just listening Para to mí it. escuchar la palabra es comer. For me to listen to the word is to eat. Entonces tienes que montar una estructura diaria en tu vida, una estructura en tu vida que diariamente tú comas palabra. So you got to build a structure in your life that daily you eat word. Es parte del diseño. It's part of the design. ¿Cuántos quieren tener más fe? How many of you want to have more faith? Hay que comer palabra, We must eat the word. hay que leer palabra, We must read the word. hay que oír prédicas, We must listen to Pero sobre sermons. todo, But overall, hay que aprender a oír a Dios. we must, repeat that again. Hay que aprender a oír a Dios. We must learn how to listen and hear God. Tienes que aprender a escuchar a Dios. You must learn how to hear Porque God. todo lo que Dios quiere decir no está escrito. Why? Because everything that God wants to say is not written. Hay muchas cosas que Dios quiere hablarte que no alcanzaran las páginas del mundo para escribir ni siquiera lo que hizo Jesús, mucho menos lo que Dios todavía quiere seguir haciendo. There's so many things that in the Bible there was not enough page for God to say it, so He wants to speak it to you. Así que tenemos que estructurar nuestra vida de una forma que escuchemos palabra a diario. So remember, we must structure our life that we can hear word daily. Entonces tu vida se te van a convertir, se te van a hacer hábitos, no es la palabra hábito lo que busco, costumbres, hábitos, donde para ti el diario vivir es estar cerca de Dios. Where in your life you build up these good habits, where in your daily living is to get closer to God. Y entre más te acercas a Dios, mejor te va a ir. And the closer you get to God, the better your life will be. Más paz, más tranquilidad, más de todo. More peace, ¿Cuántos quieren más de todo? more tranquility, overall everything. Donde único yo encuentro ese lugar donde hay quietud, hay paz y hay descanso es cuando estoy cerquita de Él. The only way and the only place I find peace and I'm at ease is when I'm closer to Him. No importa lo que yo esté atravesando, si yo me acerco a Él, empiezo a experimentar cambios en mi corazón. Regardless of what I'm going through or what's happening in my life, when I get close to Him, I experiment changes in my life. Y aquí parte el otro punto, y es que todo lo que oímos, eso hablamos. And here's another part, that everything that we hear, that's what we speak. La evidencia que estás oyendo cosas buenas es tu boca, See, the evidence that you're listening to good things is your mouth, es tu propia boca. your own mouth. ¿Cuánto hay depositado aquí va a salir por acá? How much is deposited in here will come out of here. Y Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. And you know what Jesus said? It's not what comes in what contaminates, it's what comes out. Porque fíjate, para Dios es más fácil lidiar con las cosas cuando todavía están dentro que cuando ya salen. If you notice, for God it's easier for Him to, work and deal with the things that are inside than the ones that come out. Porque cuando las cosas salen, ya salen materializándolo Why? todo. Because when things come out, they already come out materializing itself. Aún Dios cuando habló, materializó todo. Even when God spoke, He materialized Todo everything. existía en el mundo de la creación espiritual, pero cuando Dios habló, se formó. Everything existed in the world that already was materialistic and existing. Hay eventos When que He se spoke, He came. forman, hay eventos que no te agradan, pero que se forman en tu vida por causa de lo que tú hablas. You know, there's events that you're not pleased with, but they're created because based on what you speak. Muy duro esa. Was that a little harsh? Algunos me están mirando como, esa yo me la sé. So, some of you are looking at me. It's like, you know what? I know that one already. A mí no me engaña. You don't deceive me. A mí no me engaña. You don't deceive me. Hebreos 11:6.
Hebrews 11:6. Vamos ya a ir aterrizando este avión ya. So we're going to go ahead and land and Primera vez finish que up. lo digo son 3, acuérdense. Now remember, a pastor says 3 times, he's done, all right? That's the first one. Y sin fe es imposible agradar a Dios. And without faith, it is impossible to please God. Ahora usted podrá decir, yo no necesito fe. No vas a agradar a Dios Well, entonces. guess what? You could say, I don't need any faith. Well, guess what? You're not going to please Y God. sin fe es imposible agradar a Dios. And without faith, it is impossible to please Porque es God. necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. Y que es galardonador de los que lo buscan. And that He rewards those who earnestly seek Him. Así que no solamente cuando tenemos fe, no solamente agradamos a Dios, So not only when we have faith do we please God, sino que Dios nos va a premiar por esa búsqueda. but God, He's going to go ahead and reward us for that seeking. Mira, las búsquedas son extrañas, Look, now seeking are strange. porque a veces tú buscas al Señor y lo encuentras rápido, Because sometimes, you seek the Lord and you find Him quickly. pero luego surge un problema. But then a problem comes. Y es que cuando uno encuentra algo, para de buscar. And then when you find something, you stop looking for it, right? Hello. Tú viniste de acá porque estabas buscando algo de arriba. All right, you came here today because you're seeking from something above. Ahora tienes que observarte, examinarte bien el corazón. Now you have to observe and examine your heart. Asegúrate Very que por good. encontrarlo, ahora no dejes de buscar aquel que te lo dio. So now make sure that once you find it, do not stop seeking the one that gave it to you. No dejes que tu fe se contamine. Do not allow for your faith to be contaminated. Hay otros momentos donde tú buscas a Dios y como que no lo encuentras. And there's another moment where you seek and you look for God, but you can't find Him. Y a mí un ejercicio me sirve. So I do this exercise and it works for me. Y es que cuando yo entro a orar, yo no entro a buscar a Dios. And it's that when I go into prayer, I don't go to seek Si God. entro buscando algo, Yeah, I do go in to look for something, pero no es a Dios. but it's not God. Entro buscando su voluntad. I go and looking for His will. Entro buscando su deseo. I go and look for His Entro desire, buscando su amor. His love. Entro buscando su fe. I go in looking for His faith. Porque cuando yo lo entro buscando, si encuentro uno de estos elementos y miles más que no he mencionado, porque no me lo sé o porque no se me ocurrieron y no tendríamos tiempo tampoco, pues entonces cuando encuentro estas cosas me hace bien. Because why? When I go in there and find one of these elements, what do? It does good for me. Pero ¿por qué digo que no entro buscándolo a Él? Porque entro con la conciencia clara de que Él siempre me está esperando. So what do I say that I don't go in looking for God? Why? Because I'm conscious with the mind that's clear that He is inside Porque of la me. verdad es que buscamos lo que se nos ha perdido. Why? Because truly we find something that we have lost. Pero tú no buscas lo que tienes. But you don't look for what ¿Cuántos you tienen have. a Dios aquí? How many of you have God No in puedes you? entrar diciendo, Señor, aquí estoy, ven, aparécete. No, tienes que entrar sabiendo que Él existe. You know, you cannot come in and say, God, here I am, reveal yourself. No, you must come in knowing No that God importa exists. si lo sientes o no lo sientes. It's regardless of the fact whether you feel it No or not. importa si oyes su voz o oyes sientes un escalofrío. It doesn't matter if you get a chill if you hear His voice or O not. no sientes nada. Or even if you feel nothing at all. No andamos por sentimientos, sino por fe. You know, we're not walking by feelings, but by faith. No es por vista, sino es por It's fe. not by sight, but it's by faith. Y entonces yo entro sabiendo que Él está. So I go knowing that He is. Así que la primera batalla ya la tengo ganada. So one of the first battles that many lose, it's already Porque won. el peor enemigo de la fe es la duda. Because the worst enemy of faith is doubtness. Así que nunca Dios podrá responder oraciones dudosas. So God will never be able to answer prayers that are doubt. Pero tampoco Dios va a responder lo que tú quieres. But God is not also going to, answer to what you La want. fe no solamente es para recibir Because faith is not only to receive lo que uno quiere, what one wants, sino que aún más alto la fe es para aceptar su voluntad a pesar que lo que le estamos pidiendo Él no nos dé. but even No nos so, dé. faith is to do His will. Even what we're asking for Him, He doesn't give it to us. La fe te deja en paz a pesar de no haber recibido lo que tú querías. You know what faith does? It leaves you in peace even though you didn't receive what you asked for. Porque la fe no tiene tanto que ver con lo que tú quieres, sino con su voluntad. Because faith is not so much of what you really want, but it's with His will. There's no amens. Test.
Sí, sí, sí. Llegó la luz. Llegó All la right, luz. and the light has come. Entonces, lo que oímos, eso hablamos. So what we hear, that's what we speak. Hebreos 11:6. Here we go, Hebrew 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. And without faith it is impossible to please God. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Because anyone that comes to him believes that he Y exists. que es premiador de los que los And buscan. that he rewards to those who earnestly Así que seek cuando him. tú entras a orar, aunque tú no sientas nada, cosas sucedieron allí. So let me tell you something. When you go in prayer, even though you feel nothing, guess what? Things Pero happen. solamente asegúrate que cuando tú entras a orar, no entres solamente a pedir. But make sure that when you go into prayer, don't just go in to ask. Porque ninguna relación se sostiene pidiendo. Because no relationship is, sustained by asking always. De hecho, se sostiene más bien dando. As a matter of fact, you know how a relationship is sustained by giving. Así que la fe genuina va a crecer cuando tú estás más interesado en por fe y en nombre de la fe en dar en vez de recibir. So that faith genuinely will grow by why? Because by faith you are more interested in giving than receiving. ¿Estás acá? Are you here? ¿Estás acá? Are you here? Hay una palabra en hebreo que es la palabra terumá. There's a word in Hebrew that's terumak. Terumá se utiliza para lo que es el ámbito de las ofrendas. Teruma is used for what is the Y ambient of the esto offerings. es lo que significa terumá. And this is what teruma means. Que tu deseo de dar supera tu deseo de recibir. That your desire of giving superiors, the desire of vamos, receiving. Come on recibe now. esto. Listen, receive this. Así que cuando hay terumá en tu oración, ya tú no estás tan pendiente en lo que Dios va a dar. De hecho, tú tienes que saber que Él sabe lo que tú necesitas antes que tú se lo pidas. So when there's teruma in your prayers, come on now, you gotta Eso es know fe. that even before you come to God, He knows what you need already. Eso That es is fe. faith. That's faith Así there. que la fe no es tanto para pedir, So faith is not so much just for asking, sino para tener un ambiente no contaminado. but to have an ambient that is not contaminated. Donde ahora tu alma está dispuesta a aceptar su voluntad aunque no le guste. Where now your soul is willing to receive His will, whether it likes it or not. Que alguien diga amén. Can I hear somebody say amen? Jesús predicaba, enseñaba y demostraba la palabra. Jesus taught, preached, and taught the word. Porque existen tres tipos de liderazgos. Now, there's three types of lives. Está el liderazgo apático. There's the apathetic. A ver, existen tres tipos de hijos. Repeat that again. Tres tipos de hijos. Now, there's three types of children of God. Sí, porque uno dice, yo no soy líder. Todos somos líderes de alguna forma. Because one way you say, I'm not a leader, but guess what? One way or Y another we y are. el líder no solo nace, sino que también se hace. And the leader is not born, but it's also made. Porque Jesús no solo escogió a los discípulos, You know why? Because Jesus did not only choose sino que los disciples, formó. but He formed them. El problema de nosotros es que nos encanta ser escogidos, pero no ser formados. Our problem is that we love to be chosen, but not to be formed. Nos gusta ser escogidos, pero no exprimidos. We like to be chosen, but not squeezed. Pero es que lo mejor de la fruta le sale cuando la aplastan. But let me tell you, the secret of a fruit is the best of it is when you squeeze it. Vamos, ¿estás acá o te fuiste Are you allá? here or have you left already? Come on. Deja que te aplasten. Allow for it to be De hecho, stomped on a little bit. ese proceso donde pisotean las uvas, a las uvas le duelen, pero la mejor expresión de la uva es el jugo. Now, as a matter of fact, that process of the grapes being squashed, it hurts, but guess what? The best essence of it is the wine. Pero no puede haber ese momento, no puede llegar ese momento si antes no hay un proceso. But that moment cannot be unless there's a process. La fe te va a ayudar mucho en tus procesos. Now, faith, what's going to help you is through your process. Mira lo que dice Santiago 1:2 Look what James 1:12 reads. en adelante. And forward. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Rejoice yourself when you're found in certain circumstances, sabiendo trials, que la prueba de vuestra fe. knowing that the trial and the test of our faith. Así que en la prueba, el diseño de la prueba no es destruirte, So the design of faith is not to destroy you, sino revelarte tu nivel de fe. but to reveal you your level of faith. Y de acuerdo a tu nivel de fe, así va a ser un producto. And based on the level of your faith, that's how the product Pero is dice que going la to be. prueba de nuestra fe, cuando es genuina, va a producir. La palabra upomone, que significa persistencia, no paciencia, sí, porque esa palabra ahí está mal traducida. Es la palabra persistencia, perseverancia o constancia. Opponent is a word that reads persistent and resistant and tolerance. La fe te hace medio porfiado, Faith, repeat that again, medio Pastor. cabezón. Faith, a lot, makes you a little bit like hard-headed. Donde las cosas no te salen, pero tú tienes una fe que tú dices, esto no sale, pero yo oí a Dios. When you attempt something and it doesn't come out how you want it, but you say to yourself, I Es heard decir, God la clearly. fe está por encima de tu vista, porque aunque tus ojos no vean, tú sabes lo que oíste. In other words, faith is over above your sight because even though you don't see, Por you know eso what es que you la heard. fe viene por el oír. That's why faith comes through your hearing. Cuando aprendemos a oír a Dios, automáticamente nuestra fe va a crecer. When we learn to hear God, automatically, guess what? Our faith grows. Y no importando los resultados,
tú sabes que va a haber una gloria venidera. And not mattering the results, but afterwards, you know that the glory is going to come out after that. Porque aunque tarde un poquito más de tiempo, la fe paga bien. Because why? Even though it might take a little bit longer, faith always pays well. Entonces hay tres tipos de hijos. So there's three types of children of God. Hijos con fe, hijos sin fe. No. Hijos apáticos, There's the apathetic, hijos simpáticos you know, those that are happy, e hijos empáticos. and there's the apathic ones. Los apáticos son insensibles a todo. Yeah, the empathic ones the empathetic are insensitive to Todas las everything. iglesias tenemos dos o tres. We have in every church 2 or 3 maybe. Son inmunes a Dios. They're immune to God. No importa lo que tú hagas, están así como que. It doesn't matter what you do, you know, or you do to them. They're just like, whatever. Y eso es una evidencia. And that's an evidence. Así está la frialdad de su corazón. That's how cold their heart is. Luego están los hijos simpáticos. Then there are those that are happy. Estos se alegran, dicen amén. ¿Cuántos dicen amén? These happy, they say amen. How many of you say amen? Estos, los simpáticos, se alegran, se regocijan, dicen amén, gloria a Dios, aleluya. So Pero they no hacen rejoice. nada más que eso. They rejoice, they get happy, they say hallelujah, but guess what? But they don't do nothing Ahora else. pregúntale al de al lado, dile, ¿eso es lo único que tú tienes? Now ask the person next to you, is that the only thing that you have? Vamos, mira, los apáticos no dicen amén, ni aleluya, ni nada. Look, the empathetic ones, they don't say hallelujah Esos or son amen. pipiris nice. They're just, you know, looking nice only. Eso es, no me hable alto que me despeinas. You know, don't look at me the wrong way because you know my hair No me is gonna mires así que me empañas. get messy or you're gonna go ahead and fog me up. Vamos, así hace 2 años estabas sacándote fango, lodo de los zapatos y ahora estás todo pispiris nice. Come on, I'm telling you, you know, before God you had mud and everywhere all over you, and now Lo que you're más all a Dios le clean. importa es el corazón. What is most important to God No is es lo your de heart. afuera, sino lo de adentro. Not what is external, but what's internally. Ahora, los simpáticos se alegran, se gozan y dicen amén, aleluya. Now, the nice, the Estos happy- son porristas profesionales. You know, these are happy campers. Pero luego, después de unas horas, se les olvida todo. But afterwards, after a few hours, they forget everything. Y vuelven a la And then they come normalidad. back to the normality. Pero luego están los empáticos y estos son los que yo tengo hoy aquí. And then here are the ones that are Ahora the sí, dígame y empathic. confía en mí. All right, now say amen for those that are empathic. Los empáticos son los que no solamente se conforman con entusiasmarse, You know, the empathic ones are not the ones that settle, but only be sino que están enthusiastic. dispuestos a bajarse de su caballo para ir a ayudar a But otros. that are willing to get off of their horse to go help someone else. Estos no ven a alguien tirado y lo dejan, These, when they see somebody, they don't just leave them alone. No, they go and help them. porque estos han dejado que el Señor trabaje en sus corazones. Because these are the ones that have allowed God to work in their heart. Estos tienen una fe verdadera. They have a true, genuine faith. Estos saben que no fueron creados para sentarse, sino para hacer cosas. Because they know that these weren't created to be seated, but to do Estos things. entendieron que el Señor les dio dones y talentos para servir a otros. These understood that God gave them talents and gifts so that they can Estos serve no God. dicen soy odre para recibir el vino del Señor. No, estos dicen yo soy copa, fui diseñado para servir. And these do not say, I am a jar so that you can give me. No. I am a vessel so that I can serve you, God. Ahora, lo que tenemos es que averiguar en cuál grupo encajamos nosotros. Now, one of the things that we must find out in which group do Yo we no fit vengo a ourselves in. decirte en cuál grupo tú estás. Look, I'm not here to tell you in which group you are found in here. Yo vengo a retarte a que averiguas en cuál estás. I come to challenge you to find out in what group you're in. ¿Cuántas cosas haces para el Señor? How many things do you do for the Lord? Oh, porque los empáticos, los apáticos solamente hacen las cosas para ellos. Okay, why? Because the apathetic, they only do things for them. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te iba a bendecir directamente a ti? So let me ask you something. When was the last time that you did something that wasn't going to bless you directly? Vamos. Voy a terminar. Let me finish up. Gálatas 2:20. Galatians 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. I have been crucified with Christ, Y ya no vivo yo, and I no longer live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, The life I now live in the body, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I live by faith in the Son of God. Aquí viene la mejor parte. So here comes the best part. El cual me amó Who loved me y se entregó a sí mismo and gave himself for me. por mí. For me. Te lo digo rápido. Te lo explico rápido. Let me explain it to you quickly. La fe del Hijo de Dios es más para dar
que para recibir. In the faith of the Son of God, it is more to give than to receive. La gente malinterpretó, y no es que yo esté en contra de esto, lo que voy a decir, pero a veces etiquetamos incorrectamente las cosas que pertenecen a la fe. You know, people misinterpret this, and I'm not against this, but people label things, you know, the things that belong, mislabel things that belong to faith. Me refiero a los testimonios domingales, I'm, you know, referring to Sunday testimonies. donde la gente se paraba y se paran de vez en cuando a decir las cosas que Dios hizo en su vida. Where people come before the altar and they want to announce what God did to them in their lives. For them. Eso está bien. Look, listen, I'm not against that. That's okay. Hay un lugar en el reino para eso. There is a place in the kingdom for that. Pero tú no puedes basar tu fe en las cosas que Dios hizo por But ti. you cannot base your faith based on the things that God did for you. Donde de verdad se prueba nuestra fe es en las cosas que nosotros hicimos por Él. Where truly our faith is tested in the things that we did for God. ¿Estás acá? Are you here? Así es como Dios mide de verdad tu See, fe. this is how God really truly measures your faith. Porque hay cosas que Dios nos da sin que ni siquiera se la pidamos. Así que no requerimos fe para recibirlas. So therefore, listen, there's things that God gives us without even asking, so it doesn't require a faith in that point. Pero Dios nos bendijo. But God blessed us. Porque cuántas veces nosotros no le damos algo a nuestros hijos sin que no nos Because lo how many pidan. times do we give our children things without them asking ¿Cuánta for fe, us? cuánta fe requirió un hijo mío para recibir algo de mí? So Ninguna. Let me ask you, Lo how amo, much faith le doy mi did vida. my son require to have for me to give him Mis something? hijos No, I love viven, him. I gave it to viven him. literalmente en el reino de Dios. You know, and you know, his son lives in the, Me han oído Kingdom of- predicar y lo practican mejor que cualquier otra persona en la iglesia. and they practice it better than any person in the church. Cada vez que salen de mi closet salen cargados con mi ropa y ni siquiera me la piden. They practice it better than in the kingdom because every time they come out of my closet, they're wearing my clothes. Mis jaques, mis botas, todo se lo ponen. But nice clothes, jackets, and boots that they put everything on. Y cuando a veces digo esta no, negocian conmigo. You know, and then when they say, no, not those, they negotiate with Esto me. como que entendieron esa parte del reino bien clarita. My children kind of like they understood, you know, the kingdom very well. Porque lo that que habla point. Dios es que Él todo nos los ha concedido. Because why? The thing of God is that He has granted us Lo all. que no todos tenemos toda la madurez necesaria en fe. But the thing adquirir- is that we para don't- tomar lo que nos The thing pertenece. is that we don't have everything what's necessary to take what belongs to us. Así que la fe del Hijo de Dios es más para dar que para recibir. So the faith of the Son of God is more to give than Dos, to la fe del Hijo de receive. Dios está dispuesta a sacrificar. The faith of the Son of God is to sacrifice. ¿Cuánto tú estás dispuesto a sacrificarte para mantener un testimonio de fe? How much are you willing to sacrifice so you can keep a testimony of faith? Sabe que cuando tú eres bautizado, lo que tú estás haciendo es de una manera pública, lo que estás es exponiendo tu fe. You know, when you're baptizing publicly, what you're doing is you're announcing, you know, exposing your faith. Pero ¿de qué sirve que nos metan en las aguas bautismales y después estemos peleando y estemos conformando y estemos dando un mal testimonio? What good is it for us to be baptized? And then after that water that we come out, we start fighting, you know, we start negotiating with things that we No shouldn't. podemos ignorar que el enemigo siempre está observando. We cannot ignore that the enemy is always watching. Y él sabe cuándo sacar lo peor de ti And he knows when to withdraw or get the best para out of que you, no se vea lo mejor de él. so that the best of God cannot be seen in you. Vamos. Cristo sacrificó todo. Look, Christ sacrificed everything. Sacrificó su amor. Sacrificed his love, El autor y consumador de la fe. the consumer and the author of faith. Y ahora está logrando que el apóstol Pablo, que es el que escribe esto, el apóstol Pablo diga, lo que quiero vivir, no lo quiero vivir en mí, lo quiero vivir en Cristo. And Apostle Paul is saying here that no, what I live in me, you know, I don't want Mas to live ya in me. I no wanna vivo live in yo, Christ. mas ahora Cristo vive Now en I mí. don't live in me, but Christ lives in me. ¿Cuántas veces decimos eso y es mentira? How many times do we say that, but it's a lie? Yuhu. A orar se ha dicho aquí, It's time to pray para que si viene Cristo nos agarre confesado a todos. in case Christ comes, that we can be found confessed. La fe del Hijo de Dios entiende que tiene la responsabilidad de reproducir algo perfecto. The faith of the Son of God understands that it has the responsibility of reproducing something perfect. Conclusión. So here we go with the conclusion. Romanos 4, 18, 19. Romans 4:18 through 19. Sigue el apóstol Pablo Apostle Paul continues in hablando this, ahora de Génesis, de Abraham. speaking of Genesis and Abraham. Abraham creyó contra toda esperanza. Abraham believed with all hope.
significa, bueno, lo voy a leer todo y ahí lo explico para ir más rápido. De modo que que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que había sido dicho. Subraye, le había sido dicho. Subraye esa parte en su Biblia. Así será tu descendencia, sin debilitarse en la fe. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him. Underline that, been said to him. So shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Primeramente, el mundo dice lo último que se pierde, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? ¿Lo You know, escuchado? the hope is the last thing that is lost, the world says, right? Eso es mentira. But that's a lie. Lo último que se pierde realmente es la fe, Look, the last thing that is lost is faith, que no se debería perder. which it shouldn't be lost. Abraham lo sostuvo la fe, no la esperanza. Look, what sustained Abraham was faith, not De hope. hecho, él luchó contra la esperanza, As a matter of fact, he fought against hope porque humanamente ya él sabía que no podía esperar nada. because humanly he knew that he couldn't wait for nothing. Pero cuando tú sabes que humanamente se te acabaron tus posibilidades, entonces reconoces que Dios va a ser Dios en tu vida. But humanly, when you know that everything else has expired already, that you know Porque that Él you es can el lay Dios trust que in cuando God. ya tu humanidad no da más, Él dice, quítate del medio que ahora entro yo. Because he says, God, whether you're human and you're not believing or not, he says, move to the side because here I Cuando el come. médico dice, no hay solución, Dios dice, quítate médico del medio porque ahora yo sigo siendo Dios. When the doctor says there's no solution, the God says, move out the way because I know solution. Y ocurre algo maravilloso. And something wonderful happens in there. Y Abraham esperó, And Abraham waited. aunque se le acabó la esperanza, Even though he had lost hope, aunque luchó contra la even esperanza. though he fought against hope. Es decir, la esperanza hay un punto que se va a volver en tu peor enemigo. You see, in other words, hope is there's gonna be a point where it's gonna be your worst enemy. Mientras que tu fe va creciendo. Meanwhile, your faith grows. Lo otro es que Abraham creyó a pesar que la realidad no lo ayudaba. The other is that Abraham believed despite having exhausted hope. Siempre lo que tú ves va a competir con lo que tú crees. Always, whatever you believe is gonna fight against what you believe. Voy de nuevo. Let me say that again. Siempre lo que tú ves va a competir con lo que tú crees. Always, what you see is gonna compete against what you believe. Por eso la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. That's why faith is the hope for assurance for hope and conviction of what is not El seen. peor alimento, la peor contaminación que puede venir a tu fe o a través de las dudas es lo que tú ves. Look, the worst contamination that comes to your faith is what you see. Y una fe inquebrantable se forma en aquellos que aprenden a escuchar a Dios. And an unbreakable faith that comes is those Porque that este wait es to el listen to God. este es el cuadro. Dios se le aparece a Abraham y le comienza a hablar. Now, because here it is, you know, God appears to Abraham. He starts to speak to him. Abraham viene de los esenios. Abraham viene creyendo en astrología y creyendo en todas esas cosas. Abraham es el primer hebreo y es el primer hebreo por creación, porque Dios lo hace, no porque nació hebreo. You know, and el Abraham primero. is an astrologist. You know, he believes in the stars, the universe, and he is a Hebrew because God created Así him. que Abraham tuvo que renunciar a su fe para adquirir la fe de Cristo. So you know what? Abraham had to renounce to his faith El so that primer he could believe problema in Christ. el primer problema que encontramos aquí en esta analogía así rapidito es que a veces queremos tener la fe del Hijo de Dios sin renunciar a otros dioses que tenemos escondidos dentro de The nosotros. analogy that we have here is that, you know, sometimes, you know, we want to believe in the faith of Christ without relieving and releasing everything that we know of already. Porque todo aquello que le rendimos más tiempo que a Dios, esos son nuestros nuevos dioses. For all of that we, you know, spend more time than with God, then those are our gods. Y tú crees que tú lo controlas, no te das cuenta que esas cosas que te jalan tanto te están controlando. And you think that you control it, but in reality, you don't notice it, that they're pulling you. Toca a tu hermano y le renuncia ya. You know, so turn to your neighbor and tell him, resign from Te that. te lo estoy diciendo en serio, renúnciame ya a todas esas But, you know, look at him with a serious face and tell him, renounce to that. Resign to Entonces, that. Abraham se convierte, recibe al gran yo soy, que ni el nombre tenía cuando eso, ni sabía, al gran yo soy, y
Y Abraham me encanta porque Abraham, sin tener Biblia, tenía una hermosa y rica relación con Dios. So Abraham receives the great I am because not even a name he had. You know, and what I loved about this is that Abraham had a greater relationship with God. Fíjate, a Moisés Dios se le revela por los ojos, pero a Abraham por los oídos. Now listen, to Moses, you know, he was revealed by the eyes, but Abraham through his ears. Y aquí hay una competencia hermosa, pero no me voy a meter ahí ahora. Entonces, Abraham aprendió a escuchar a Dios. So Abraham learned to hear God. Y en el tiempo de la prueba, Abraham siempre se recordaba de lo que Dios le había dicho. And in time of the trial, you know what Abraham did? He remembered what God told him. Mira, que Dios te diga que te va a llevar de gloria en gloria, es verdad. Look, listen, for God to tell you that he's going to take you from glory to glory, it's true, yes. Pero no le va a ser fácil. But it's not going to be No es easy. porque Él no sea suficiente Dios, sino porque a nosotros nos gusta jugar el play, echar el jueguito a nuestro modo. Not because it's not enough, God being God enough. No, because we like to put our own little game in. Queremos como que rediseñar las cosas como más nos gustan porque nos convienen a la carne, carnalmente, y entonces eso dificulta más, atrasa más el cumplimiento de los tiempos de Dios o los tiempos divinos en nuestras vidas. So therefore, what we add our fleshly ways, and that what happens is it sets us back, you know, to fulfill what God has set for us. Abraham no fue la excepción. Abraham metió a una Agar a su cama y embarazó, preñó a la que no tenía que preñar. Abraham was an exception. Guess what? He took his servant and he got her pregnant. Porque le hizo caso al diablo, o a la diabla, porque fue su propia mujer que le dijo, mira, toma mi criada. Because he listened to the devil, which was in this case, you know, the voice of the devil through his wife, and said, you know, Así do que el this to the problema servant. de Abraham es que prefirió hacer caso más a la voz de Sara que a la voz que había So escuchado the del problem of Señor. Abraham is that he had the nerve to listen more to Sarah than his own God. Aquí te va. So here it goes. Nunca negocies con lo que Dios dijo. Never negotiate with what God said. Nunca perturbe, nunca ensucies lo que Dios dijo. Do not, you know, get dirty what God always gave. Imagínate ahora, Dios le dice a Abraham, ya no te va a llamar Abraham, sino Abraham. You know, now you're not be called Abe, but now you're going to be called Abraham. Es decir, ya no serás padre, ahora serás padre de naciones. Now you will not only be a father, but you'll be a father of the nations. Así que Abraham primero tiene que lidiar con un hijo que no le tenía que haber nacido. So imagine that God had to deal with Abraham, had to deal with a son that he never had to have in the beginning. Y no voy a hablar de Isaac, no voy a hablar de eso, no me voy a meter por ahí porque eso es otra And predicación. I'm not going to speak about Isaac or the other son, but that's another sermon for another day. Sino que ahora Abraham tiene que lidiar con un hogar disfuncional. But now Abraham has to deal with dysfunctional. Porque no home solo now. encontró que Dios no le agradó lo que hizo, sino que todavía no honra, él no puede honrar el nombre que Dios le dio. Because they not only found that he displeased God, but he still cannot find a man that he cannot Imagínate honor. que le llamaban padre de muchedumbre. Ese era el nombre, eso es lo que significa su nombre, padre de muchedumbre. Imagine that they call Padre de multitudes. They call him, you know, the God of crowds, the God of many multitudes. Y que tú y yo le hiciéramos una simple pregunta a Abraham. And then just you and I maybe make him Y le a quick preguntáramos, question. padre de multitudes, And then we would ask him, Father of all ¿cuántos multitudes, hijos ya tienes? how many children do you have already? Ninguno. He might say, none. Imagínate Can you just imagine that? la competencia. The competition. Cuando Dios por un lado te dice, vas a hacer esto, When God says you're going to do this, pero en tu vida se evidencia todo lo contrario. but in your life, everything on the contrary becomes evidence. Y se te va acabando la vida para añadir un poquito de leña al fuego. And just to add on a little bit more, you know, of fire or wood to the fire, you know, your life starts Y to aquí, end. aquí sí no le aplicaba lo que le dicen los dominicanos, que había más tiempo que longaniza. And I'm telling you what, you know, if you didn't apply that, you know, it seemed like there wasn't enough time. Aquí se le estaban acabando las longanizas y se le estaba acabando el tiempo, So se le I'm estaba telling acabando you. todo. Time was ending for Abraham. Abraham casi de 100 años. Almost 100 years old. Agrego un datico, no existía Viagra cuando aquello. You know, he adds a little bit more to it. Agrego otro dato, Sara estéril. You know, and then you add something, Sarah not being able to be fertile. Vamos, estás viendo el cuadro clínico este. So are you picturing this? Llegó un momento que al viejo se le acabó todo, no solo la esperanza, eso es lo que dice la Biblia. No, a Abraham se le acabó todo. And then it's not only that the Bible says that Abraham, you know, was already exhausted by hope, but everything he Pero was había exhausted. un detalle. But there was a key point here Y es que only. cuando salía He says that when he would go out, y salía en la noche y alzaba su mirada, he would go out and he would look into the
heavens, veía las estrellas. he will see the stars. Y las estrellas le recordaban que Dios le había dicho, mira a ver si la puedes contar. And then the stars reminded him of God telling him, let's see if you can count them. Cuando amanecía y miraba la arena, se le venía a memoria lo que Dios le dijo. When the day would come, you know, and he would see the sand, he would come to memory what God would tell him. Mírame, Look at the sand. no se te puede olvidar jamás You can never forget lo que Dios te dijo. what God has told you. No puedes negociar con lo que You Dios cannot habla. negotiate with what God has told you. Porque todo en esta vida pasará. Because everything in this life shall pass. Todo se puede acabar, Everything will end excepto su palabra. except his word. Abraham se acordaba de la palabra. Abraham, what he did is he would remember the word. Abraham se acordaba de lo que Dios le había dicho. Abraham would remember of what God had said. Y algunos de nosotros como que se nos ha olvidado lo que Dios dijo. And let me tell you something. Some of us, like, we had forgotten what God has said to Sacuda a us. tu hermano y dile, no se te puede olvidar lo que Dios te dijo. Now tap your neighbor and tell him you cannot forget what God has A told you. otros ya porque están llevando una vida bastante recta, bastante linda, acomodada, ahora se los olvidó de dónde Dios los sacó. And sometimes, you know, because you live a life that's, you know, righteous Mírame, and you live comfortable, todavía you no forgot what God estás has said. donde Dios dijo. Let me tell you something. What God has said is No still importa at lo it. cómodo que estás, no llegues al punto donde Dios tenga que sacudirte nuevamente para que te des cuenta que no hemos llegado todavía. You know, not mattering how you stand or how you are, do not come to the point where God shakes you because we have not gotten there yet. Aquí todos nos frustramos de vez en cuando. Listen, from time to time we all get frustrated. Pero el Yes. detalle fue que no fue un hombre el que habló, fue Dios. But the point here is that it wasn't a man that Fue spoke, el it Dios was God. el que dijo que la buena obra que comenzó en ti la va a perfeccionar y la va a terminar. It was a good thing that God said that the good works that He started in you, He will finish it and He will end it well. Filipenses 1:6 dice, estando convencido de esto. Now, Philippians 1:6, being confident of this. Toca a tu hermano y dile, convéncete Now, tap your neighbor and tell him, be convinced que el yourself que en ustedes comenzó la buena obra. that He who began a good work. Vamos, ¿en cuántos de ustedes Dios comenzó una buena I want to obra? ask you, how many of you that God started a No good se te work? puede olvidar cuando Dios metió su mano en el lodo cenagoso y te sacó. You cannot forget about when God stuck His hand in that filthy Cuando estabas and a took you punto de out. suicidarte, cuando estabas perdido en droga, cuando estabas perdiendo tu hogar por causa de una mujer extraña y Dios interrumpió tu vida y te dijo, no más. Maybe because you were lost and maybe you were about to lose your home, your business or anything, and God pulled you. He said, no more. El que comenzó la buena obra, The one that started the good work la perfeccionará and will carry it on to completion hasta el día de Cristo until Jesús. the day of Christ Jesus. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many of you say amen?